तो जे पिंधले समस्त पचरौथिबे टॉकआउट हाई जिबार आगरु आपन ही नै जाऊ जेंटा हमर डिमांड रे अछि जेन साड़ी मान ते बढ़िया लागु छै जे पूरा डिजाइनर कलेक्शन भलिया लागु छै सर प्राइस टा पूरा चीप अछि सब कम प्राइस रे आपन को नव कोटी मिले जिबा इतार भी थान आ ड्रेस पीस भी मिली आसी मात्र चीप रही चीप रेट दिया जे पिनबा पूरा पार्ट की कॉटन जे जानी नै पारे श्रीशंकर हैंडलूम त खाली मिलन लागि ही फेमस आ बहुत लोग कहसन भी गुरबार लागि व्हाइट रेट ऊपर आनुन बोली इडा आसी जाई छै। हेलो फ्रेंड्स इडा हमें आसी जो श्रीशंकर हैंडलूम के जुहा जे मासमले श्रीशंकर हैंडलूम को आपण मान को पुणी थरे स्वागत करूछु। हमर जगहटा हो जे संबलपुर बड़बजार समले मंदिर पटु आसले पड़वा 200 मीटर आ खेतराजपुर पटी आसले पड़वा हाफ किलोमीटर। हमर तो बहुत सारा कलेक्शन अच्छे बहुत सारा वेराइटी अच्छे आउ जेन माने घर घर के विजिट करछन से माने ही जानि पारु जेन माने घर के टिके आसबे बहुत बढ़िया आबा बहुत नुआ नुआ कलेक्शन मान भी आसी छे आउ हमर तो 300 रु स्टार्टिंग ही होउचे आउ 12 ही बाहरबा हां आउ पार्ट भी कलेक्शन अच्छे हमने आउ ड्रेस सेट भी नुआ नुआ कलेक्शन माने भी भागी आसी छे आउ थान कपड़ा भी अच्छे ऑल वेराइटी इने मिली जिबा बिया गरिया कलेक्शन इने सब ही मिली जिबा अलगा काई दुकान के भी जिबा के ही नै पड़े ऑल टोटल पूरा सेटअप इने मिली जिबा ना मिली जिबा बोले आज केते रुइटा स्टार्ट कर देमा हमर तो स्टार्टिंग हो जे 300 रु आउ 300 रु डी देखि देमा जेंडा हमर डिमांड रे अच्छे जेन साड़ी मान देखो इटा सब 300 रे इटा 300 देखो ई साड़ी देखि देमा फुल आउ बाकीटा सब कलर ऑप्शन माने मिली जिबा एटा देखो एटा मात्र 300 टका देखो 300 टका रे ने हमने बहुत सारा वेराइटी अच्छे एटा सब कलर ऑप्शन रे कलर ऑप्शन आउरी भी वेराइटी अच्छे पूरा बंडल बंडल वेराइटी मान अच्छे ए सब 300 टका 300 टका खाली सिंपल लगी देखा जाउचे देखो एटा गोटे देखो 500 रो देखो एटा सेम अच्छे बाकी एटा एम्ब्रॉयडरी अच्छे एटा 200 टका अधिका पड़ुचे देखो एटा 500 टका पड़ी जाउचे देखो इने हमर बहुत सारा कलेक्शन मान अच्छे हमें खाली सिंपल लगी गोटे गोटे देखाइ दमा ए देखो तार बाद आसी होला देखो ये गोटे 600 टका रे देखो एटा 600 रे देखो मात्र 600 टका रे 600 टका रे देखो कितने कम प्राइस रो अपन माने पूरे संबलपुरी साड़ी पाई पारबे देखो 700 रो भी अच्छे 900 रो भी अच्छे हां बुझे आ 1700 1800 बहुत सारा कलेक्शन अच्छे चलो इटा दिए देखि दमा गंगा जमुना दिए देखि दमा गंगा जमुना इटा भी बहुत लोग डिमांड करछन ना डिमांड करूछन इटा इधर प्राइस होचे मात्र 1700 टका देखुन 1700 टका रे देखुन इतार भी कलर ऑप्शन माने आपन को देखबार के मिली जिबा इटा फुल देखि दमा गुटे बाकी सब कलर ऑप्शन देखि दमा देखुन इटा होचे तार आंचलटा एटा होचे फुल बॉडीटा इतार प्राइस होचे मात्र 1700 टका देखुन 1700 टका रे यानी गुरुवार लागि बहुत बढ़िया होचे ना इटा एटा भी यूज करी पारबे एटा तो मक्सिर मासर गुरुवार लागि बहुत बढ़िया होचे देखो आ बहुत लोग कहसन भी गुरुवार लागि व्हाइट रेड ऊपर आनुन बोली एटा आसी जाई छे देखो एटा हो जेता आंचलटा जे डीप ब्लू रे होचे ना हां एटा हो जेता फुल बॉडीटा एटार प्राइस होचे मात्र 3200 टका देखो एटा 3200 टका रे देखो व्हाइट कलर रे गुटे होचे देखो एटा व्हाइट कलर रे एटा गंगा जमुना अछि एटा गुरुवार लागि कले तो बहुत बढ़िया हबा व्हाइट कलर और रेड कलर रो कॉम्बिनेशन रे अछि देखो हां एटा होछि आ गुरुवार लागि बहुत सारा कलेक्शन भी आसी जाय छै व्हाइट कलर रो हमें देखमा एटा होछि फुल बॉडी एटा होछि तार फुल बॉडीटा एतार प्राइस होछि मात्र 1700 टका देखो 1700 टका रे एटा आसी जाउ छै एटा उटे देखुन एटा देखो मोठा कलर ऊपर अछि उटे देखुन सच्ची पर ना सच्ची पर एतार प्राइस होछि मात्र 3200 टका देखो एटा 3200 टका रे एटा होछि तार आंचलटा आइटा होचे फुल बॉडीटा देखुन एटार प्राइस होचे मात्र 3200 टका देखुन तार बाद हमें देखिमा एटा मार्गशीर मास आसी गलानो गुरुवार लागि बहुत बढ़िया कलेक्शन आसी छे एटा देखुन गुरुवार लागि सब इटा नै परबे आपन माने व्हाइट कलर ऊपर आसी जाय छे मोठा कलर कॉम्बिनेशन आ तार एटा होचे आंचलटा ए सब प्योर सूतार हां प्योर सूतार 120 सूतार एटा देखुन एटा होचे तार फुल बॉडीटा आई तार प्राइस टा कना रहउचे इतार प्राइस टा होचे मात्र 1600 टका देखुन 1600 टका आज्ञा आ गुटे देखुन बहुत सारा कलेक्शन आसी जाय छे एटा व्हाइट रेड रे अच्छे देखुन धड़ी सप्ताह ऊपर धड़ी सप्ताह एटा आसी जाउचे देखुन आ इतार प्राइस माने कना कना रहउचे एटा इतार प्राइस तो बहुत चीप अच्छे देखुन एटा होचे तार आंचलटा आइटा होचे फुल बॉडीटा एतार प्राइस होचे मात्र 1900 टका देखुन 1900 टका रे एटा आसी जाउचे तार बाद एटा उटे आसी गेला देखुन एटा छोट छोट एम्ब्रॉयडरी काम भी हिचे ना इतरे हां सूता ऊपर एम्ब्रॉयडरी हिचे सूता ऊपर अच्छे एटा होचे तार फुल बॉडीटा देखुन छुटिया छुटिया फूल मान हिचे एतार प्राइस होचे मात्र 2400 टका देखुन 2400 टका रे
आ गुटे देखो इटा भी हमें पिंदी किना करि पारमा ब्लू आ व्हाइट कलर रो अछि देखो इटा भी देखुन थान साड़ी ऊपर आसी छै थान साड़ी ऊपर अछि देखो इटा हो जता आंचलटा इटा हो जता फुल बॉडी टा देखो आ प्राइस टा इता 3300 टका देखो 3300 टका रे आ गुटे देखो इटा देखुन इटा सब गुरुवार लगी ना गुरुवार लगी स्पेशल गुरुवार लगी आसी जे देखो स्पेशल गुरुवार लगी फास्ट कलेक्शन माने देखि दउ छु देखो इटा पद्म फूल डिजाइन आंचलटा पद्म फूल रो काम अछि इटा हो जता फुल बॉडीटा एतार प्राइस होचे मात्र 5500 टका 5500 रे इटा पूरा गुरुवार रे पूरा फिट बसु जे ई साड़ीटा नै के हां एरे देखो इटा ओटे अश्विनी रे देखो व्हाइट रेड रे अश्विनी आसीला देखो इटा भी गुरुवार रे पिंदी पारबे देखो इटा होचे आंचल इटा होचे तार आंचलटा पूरा झुटी काम रे अछि देखो आ इटा होचे तार फुल बॉडीटा देखो एतार प्राइस होचे मात्र 5800 टका देखो 5800 टका रे इटा आसी होचे आ गुटे एटा होचे ग्रीन कलर रो गुटे अछि देखो ग्रीन आ इटा होचे व्हाइट रे तार फुल बॉडीटा देखो आ प्राइस एतार प्राइस होचे मात्र 6000 टका देखो 6000 टका रे इटा आसी होचे तार बाद हमें देखमा आ गुटे देखो कलेक्शन बॉक्स पैटर्न ऊपर आसी होला बॉक्स पैटर्न रे कंप्यूटर डिजाइन ना हां आ इतार प्राइस काना रहबा इतार प्राइस होचे मात्र 1900 टका देखो 1900 टका देखो हमने केता बहुत सुंदर रो कलेक्शन मान अछि देखो बहुत वैरायटी बाहरी पड़बा एटा कलर ऑप्शन रे आसी एटा कलर ऑप्शन रे आउजे देखो एसएम 1900 टका रे ना हां देखो 1900 टका रे एटा सब कलर ऑप्शन रे आसी होचे कंप्यूटर डिजाइन ऊपर एटा उटे आसी होला देखो एटा भी 1900 टका नेले भी 1900 पड़बा देखो 1900 टका रे देखो एटा भी 1900 टका रे 1900 टका पड़बा देखो केते सारा कलर ऑप्शन देखो एटा केनटा लाइनिंग अछि तो केनटा प्लेन भी अछि आ जेना नेबे आपण माने 1900 टका रे एटा सब आपण मानको मिली जिबा जेनटा भी आपण मानको पसंद लागु जे ठीक मारी के पठाई दम हमर WhatsApp नंबर रे तापरे पेमेंट कोला परे हमें पोस्टल ले दे देमु देखो इरा भी 1900 टका रे जेनटा नेले भी 1900 पड़बा देखो हां आ गुटे नव कुठी देखो कम प्राइस ऊपर हां देखो इटा बहुत डिमांड रे अछि देखो केते बढ़िया लागु जे कलेक्शन हां इटा होचे आंचल इटा होचे तार आंचलटा छोट छोट काम पूरा हिचे ना हां इटा होचे तार फुल बॉडीटा इधर प्राइस होचे मात्र 3400 टका देखो 3400 टका देखो एटा देखो बहुत सारा कलर ऑप्शन अछि हमने देखो इ नवकोटी रे भी कलर ऑप्शन आसी जाउचे हां इटा अछि ऑरेंज कलर रे इटा अछि ग्रीन कलर रे इटा टिके लाइट थिला इटा टिके डीप अछि टिके अलगा अलगा टाइप रे अछि ना इटा देखो इटा मेहंदी कलर रे अछि देखो मेहंदी कलर रे आसी वाला इटा रेड कलर रे अछि देखो रेड ब्लैक रे भी बहुत लोग डिमांड करसन देखो इटा नवकोटी रे आसी छै सब कम कम प्राइस रे आपन को नवकोटी मिले जिबा श्री शंकर हैंडलूम तो केवल चीप रेट ही आ होलसेल रेट ही मिलसी देखो केते सारा कलर ऑप्शन अछि देखो डबल कलर रे आसी जाउछ ना हां इटा ओटे आसी गेला देखो नवकोटी इटा प्राइस तो सब सेम जेनटा नेले भी 3400 टका पड़बा 3400 टका रे इटा आसी जाउछ पेपर बॉर्डर देखो पेपर बॉर्डर रे आसीला इटा अछि मयूर पुछ डिजाइन रे हां एबे जहा देखमा इटा पेपर बॉर्डर गुडा तो देखि देमा ना सब टाइप रे टिके टिके देखि देमा आपण माने जानि परबे केनता टाइप रो वैरायटी अछि हमर दुकान रे तापरे ये विजिट करि परबे सेति ले टिके टिके वैरायटी देखि देमा ए देखो इटा पेपर बॉर्डर ऊपर अछि देखो इतार प्राइस होजे मात्र 3300 टका देखो 3300 टका रे आज्ञा इटा आसी गेला देखो तार बाद देखमा आ गुटे कलर ऑप्शन देखि देखो इटा रेड कलर रे थिला इटा आसी गेला पर्पल कलर आ ब्लैक कलर रो कॉम्बिनेशन रे अछि देखो सेम 3300 आज्ञा जेंडा नेले भी 3300 टका पड़बा इटा देखो टेराकोटा काम ऊपर अछि देखो बहुत बढ़िया सुंदर दिसु जे देखो आ इटा देखमा तार इटा घर घर डिजाइन आ टेराकोटा अछि ने ब्लाउज पीस भी भारी पड़बा इटा होचे तार फुल बॉडी रे देखो एतार प्राइस होचे मात्र 3700 टका देखो 3700 टका रे इटा स्टॉक आउट हबार आगरु आपण माने नै जाऊ देखो इटा ओटे आसी होला देखो इटा भी डबल डिजाइन अछि ना पूरा आ एतार प्राइस भी होचे मात्र 3600 टका देखो 3600 टका देखो सब मीडियम रेंज रे आसी जाउचे 3600 टका रे आपण मानकु ई कलेक्शन ता मिलेबा एतार प्राइस ता 3600 ना 3600 देखो टेराकोटा ऊपर अछि इटा भी थान साड़ी रे आसी जाउचे इटा भी पेपर बॉर्डर रे अछि आ इतार आंचल दा में देखि देमा टिके ब्लू कलर रो आंचल अछि ब्लू ने ब्लाउज पीस भी भारी पड़बा आइता तो बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन अछि देखुन हां आइरा होचे फुल बॉडी टा इटा होचे तार फुल बॉडी टा देखुन आ प्राइस टा इतार प्राइस टा होचे 4400 टका मात्र 4400 टका रे आसी जाउचे आ देखुन तार बात आसी गेला एबे इटा सब थान साड़ी
এটা ছোট ছোট কাম হিছে না हां आउ छोट छोट हंस डिजाइन रे अछि देखो एटा आउ हमर वीडियो तो एबे फेसबुक रे आउ इंस्टा रे अवेलेबल ही गला न आउ आपण माने हमको यूट्यूब रे जनता सपोर्ट करिछन प्यार देछन हेनता हमको एटा होजे फेसबुक रे भी टिके सपोर्ट करू फुल बॉडीटा इधर प्राइस भी होजे मात्र 4400 टका देखो 4400 टका रे आसी जाउछे कोन बटरफ्लाई डिजाइन केते बढ़िया कलेक्शन रे अछि देखुन एटा उटे भी केते सुंदर लागुछे देखुन एटा होचे आंचलडा एटा होजे तार आंचल गोटा रेड कलर रो आंचल अछि एटा होजे तार फुल बॉडीटा देखुन बा देखमा एटा आ गुटे न्यू कलेक्शन देखि दउ एटा ऑरेंज कलर रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि एता को तो ऑरेंज को हना जे रस्ट कलर टाइप रे रस्ट कलर ले देखुन ब्लू कलर रो अछि हां एतर आंचलटा एटा होचे फुल बॉडीरा एटा होजे तार फुल बॉडीटा बहुत ही सुंदर हेचे देखुन देखुन एतर प्राइस होचे मात्र 4100 टका देखुन 4100 टका रे आसी जाउछे नेक्स्ट कलेक्शन देखुन एटा 3D पैटर्न ऊपर आसी होला 3D पैटर्न रे एटा होचे मिलन डिजाइन भी इतरे आसी जाउछे हां आइ तार आंचलटा टिके देखि देमा हमें देखुन एटा होचे आंचलटा तार एटा होजे तार आंचलटा एटा होजे तार फुल बॉडीटा देखुन एतर प्राइस होजे मात्र 4700 टका देखुन 4700 टका रे एटा 4700 टका रे बहुत ही सुंदर कलेक्शन रे मिली जिबा देखुन ऑफिशियल पैटर्न रे ना पूरा हां आउ एतर आंचलटा टिके देखि देमा फर्स्ट देखुन देखुन आंचलटा किते सुंदर लागुछे एटा होजे तार आंचलटा रेड कलर रो आंचल अछि इने रुद्राक्ष बॉर्डर अछि आउ एतर बॉर्डर तो बहुत ही सुंदर लागुछे देखुन आउ एतर देखुन फुल बॉडीटा देखि दउ एतर प्राइस टा काना रहबा एतर प्राइस टा होचे मात्र 4000 टका देखुन 4000 टका 4000 टका रे विथ पाटो बॉर्डर अछि बहुत ही सुंदर लागुछे देखुन हां तार बाद देखमा एदी बॉर्डर मान दी देखि दमा देखुन एटा ओटे आसी होला देखुन अच्छा ब्लू कलर रे लाइट कलर कॉम्बिनेशन अछि बॉडीटा देखुन फर्स्ट एटा होचे तार बॉडीटा फुल बॉडीटा प्राइस होचे मात्र 2900 टका देखुन 2900 टका रे 2900 टका रे बहुत ही सुंदर कलेक्शन तार बाद देखुन एटा आसी होला रेड कलर और ग्रीन कलर रो कॉम्बिनेशन रे अछि देखुन एटा होचे तार आंचलटा एटा होचे तार फुल बॉडीटा देखुन एतर प्राइस भी होचे मात्र 2900 टका देखुन स्टॉक आउट हबार आगरु शीघ्र ही नै जाउ सिंगल पीस ही आसी छे सब सिंगल पीस आसी आज्ञा एटा होते आसीला पिंक संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन एटा होचे तार फुल बॉडीटा देखुन एतर प्राइस होचे मात्र 3200 टका देखुन 3200 टका रे एटा आसी जाउछे ब्लू आउ मेरून कलर कॉम्बिनेशन रे आज्ञा आउ आंचलटा कॉफी कलर रे अछि देखुन एटा होचे तार आंचलटा देखुन कॉफी कलर रे अछि एटा होचे तार फुल बॉडीटा देखुन एतर प्राइस भी होचे मात्र 2900 टका देखुन ब्लाउज रे वर्क अछि ब्लाउज पीस वर्क अछि आज्ञा देखुन सिंगल बॉर्डर प्लस ब्लाउज पीस वर्क एटा देखुन एटा होचे तार आंचलटा आउ एटा होचे तार फुल बॉडीटा देखुन देखुन एटा ब्लाउज पीस रे वर्क अछि देखुन आ प्राइस टा इतर काना रहबा एतर प्राइस टा पूरा चीप अछि इधर प्राइस होचे मात्र 3600 टका देखुन 3600 टका रे शंख डिजाइन रे इधर भी कलर ऑप्शन माने मिली जायसी ने के नाही सिंगल पीस होचे हां एटा पेपर बॉर्डर गुटे देखिथिले एटा बॉर्डर वाला गुटे एटा होजे आंचलटा एटा होजे फुल बॉडीटा इधर प्राइस होचे मात्र 4100 टका देखुन 4100 टका रे एटा आसी जाउचे तार बाद देखि देमा एटा ओटे ऑरेंज संगे एटा होचे डबल बॉर्डर रे अछि देखुन फुल बॉडी होचे फुल बॉडीटा देखुन इधर प्राइस होचे मात्र 4200 टका देखुन 4200 टका अच्छे देखुन एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउचे हां सेटा तिला ऑरेंज कलर रे एटा आसी होला पिंक और मेहंदी कलर मिलन डिजाइन ऊपर ना हां एटा ब्लाउज पीस ना आसी ना इथरे प्राइस टा केते होचे इधर प्राइस टा होचे 4400 टका देखुन 4400 टका रे कलर ऑप्शन আছে দেখুন এটা কলার অপশন রে हां দেখুন এটা গ্রিন আর রেড হোয়াইট কলর র কম্বিনেশন থিলা এটা কফি আর রেড হোয়াইট কলর র কম্বিনেশন আছে দেখুন এটা আসি গলা সবটা ডিজাইন जेन मन को सप्टा पर ऊपर टिके पसंद लागु जे तांगर लगी वीडियो देखुन एटा फुल बॉडीटा प्राइस बहुत बढ़िया सुंदर ही दिसबा देखुन एतार प्राइस होचे मात्र 4900 टका देखुन 4900 टका रे एटा कलर ऑप्शन रे ना एटा कलर ऑप्शन रे अछि देखुन प्राइस साड़ी तो कलर ऑप्शन भी आपन को मिली जाउ छे देखुन एटा पट्टी डिजाइन रे अछि सप्टा हाफ सप्टा डिजाइन भी आसी जाउ छे और तार प्लस स्टैंडर्ड बॉर्डर भी आसु छे देखुन एटा होचे आंचलटा तार एटा होचे तार आंचलटा এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন আর প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 4700 টাকা দেখুন 4700 টাকা রে এটা ওটা भी সফটা ডিজাইন রে আসি গলা না মানে বহুত সারা সফটা পর উপরে বহুত ভ্যারাইটি বাহারি পড়ছি এটা ওটা দেখুন পার্পল সঙ্গে লাইট র কম্বিনেশন আছে লাইট কালার কম্বিনেশন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা
आंचल तो बहुत ही सुंदर दिसुचे देखुन এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর প্রাইসটা এটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 6000 টাকা দেখুন 6000 টাকারে ওটা দেখুন তেলিয়া রুমাল দেখুন তেলিয়া রুমাল রেট আসি যাচ্ছে ଆଉ ইতার থান কপড়া বি এন্দাটা সেম আসি এসি ড্রেস পিস বি মিলি যাইছি এটা হচ্ছে আঁচলটা সেম হেই ডিজাইন রে আছে না তেলিয়া রুমাল ডিজাইন রে হ্যাঁ এটার আঁচলটা রুদ্রাক্ষ বর্ডর রে আছে দেখুন এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 6000 টাকা দেখুন 6000 টাকারে স্টক আউট হই যাবার আগরু আপন হি নেই যাও নূয়া নূয়া কলেকশন আজি আসি যাইছে আউ এটা উঠে দেখুন এটা উঠে বি পুরা ইউনিক প্যাটার্ন দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন ডবল ময়ূর তো বহুত হি সুন্দর লাগুছে দেখুন আঁচলটা তো বহুত হি সুন্দর লাগুছে এটা পেপার বর্ডর উপরে আছে দেখুন ইনে ব্লাউজ পিস বি ভারি পড়বা দেখুন ব্লাউজ পিস বি আসি যাবা আই তার ফুল বডিটা টিকে দেখি দে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন তিনটা কালার আসি যাচ্ছে তিনটা কালার রে আসি যাচ্ছে দেখুন এটার প্রাইস হি মাত্র চিপ রহিছে রেট দিয়া যাবে মাত্র 5500 টাকা দেখুন 5500 যেন মানে আগ হি অর্ডার করবে আগ বুকিং করবে তাহাকু হি দিয়া যাবে গুটে শাড়ি রে তিনটা কালার আসি যাচ্ছে তার প্লাস এটা পুরো পাট্টো ভলিয়া সাইন আউছে দেখুন পুরা শাইনিং কালার রে আছে দেখুন এটা উঠে আসি গলা এটা বি সফটওয়্যার ডিজাইন এটা বহুত আগুরু চালিଥିଲା আর এবে বি চালিছে বহুত ডিমান্ড রে হি আছে আমনে যেতে আসলে বি স্টকাইড হই যাচ্ছে দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন আঁচলে পুরা হাতি কাম আছে এটা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আই তার প্রাইসটা কেন রହୁছে মাত্র 4700 টাকা দেখুন 4700 টাকারে এটা উঠে আসি গলা দেখুন বক্স প্যাটার্ন উপরে না হ্যাঁ আপন মানে মিলন ডিজাইন এর বক্স প্যাটার্ন দেখিবে এটা প্লেন উপরে বক্স প্যাটার্ন রে আসি গলা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 5600 টাকা দেখুন 5600 টাকারে আউ আপন কলেকশন কেনতা লাগুছে টিকে কমেন্ট সেকশন রে জনাবে আউ ভিডিওটা ভাল লাগুছে বেলে ভিডিও কে টিকে লাইক শেয়ার করে দেবে আউ আমার চ্যানেল কে টিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে এটা দেখুন এটা আঁচলটা তো বহুত হি সুন্দর লাগুছে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন যে বি পিনভা এই শাড়ি রা কেন আনিছো বলি নিশ্চয় থরে হেলে পত্রাবা আউ এটা যে পিনভা পুরা হিরোইন লাখা দেখা যাবে আই তার প্রাইসটা কেন রହୁছে এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 5500 টাকা 5500 টাকারে এটা উঠে আসিলা বক্স প্যাটার্ন উপরে দেখুন এটা বর্ডার वाला না রুদ্রাক্ষ বর্ডার রে আসছে হ্যাঁ আর রেড কালার কম্বিনেশন রে আছে দেখুন এটার আঁচল তো বহুত হি সুন্দর লাগুছে দেখুন এটার পুরা শাইনিং আসুছে দেখুন আর প্রাইসটা এটার কেন রହୁছে এটার প্রাইসটা হচ্ছে 5100 টাকা দেখুন 5100 টাকা 5100 টাকারে বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে মিলি যাবা দেখুন পার্পল আর এটা কফি কালার ডার্ক কফি কালার র কম্বিনেশন রে আছে দেখুন হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে আঁচলটা এই শাড়িটা যে বি পিনবা বহুত হি সুন্দর দেখা যাবে দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর প্রাইসটা এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 5300 টাকা দেখুন 5300 টাকারে শ্রীশঙ্কর হ্যান্ডলুম তো খালি মিলন লাগি হি ফেমাস আঁচলটা তো বহুত হি সুন্দর লাগুছে দেখুন আর ফুল বডিটা দেখুন আর তার প্রাইসটা কেন রহবা এটা হচ্ছে ফুল বডি রে দেখুন এটার বর্ডার বহুত বঢ়িয়া বহুত সুন্দর লাগুছে এটা হচ্ছে 6200 টাকা মাত্র 6200 টাকারে এটা উঠে বিলে বক্স প্যাটার্ন রে আসি গলা না বক্স প্যাটার্ন উপরে এটা এনিমল প্যাটার্ন বি আসি যাচ্ছে তার প্লাস ফ্লাওয়ার ডিজাইন আছে দেখুন আর আঁচলটা তো সিঙ্গেল ময়ূর রে আছে দেখুন আঁচলটা তো বহুত হি সুন্দর লাগুছে দেখুন তার কপড়া কোয়ালিটি তো বহুত হি সফট আছে পুরা নাই ছুইলে তো জানি নাই হয়ে দেখুন এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 6500 টাকা 6500 টাকা হোয়াইট কালার উপরে পেরে ডিজাইন রে আছে পেরে ডিজাইন আছে দেখুন পেরে ডিজাইন রে আসি গলা এটা হচ্ছে আঁচলটা তা ডার্ক কফি কালার রে আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 5900 টাকা দেখুন 5900 টাকা এটা আসি এটা ওটা আর গোটে তার কালার অপশন দেখুন এটা আছে এটা গুটে অমৃত কালার রে থিলা এটা আসিলা পিচ কালার রে তার বাদ দেখুন আর গোটে সফটা পর উপরে দেখমা এটা ছোট ছোট সফটা রে হ্যাঁ দেখুন বক্স প্যাটার্ন রে ছোট ছোট সফটা আই তার আঁচলটা দেখুন আঁচল দেখি দিলে তো পুরো দিল খুশ হই যাবা দেখুন দেখুন আঁচল কেতে বহুত হি সুন্দর ডিজাইন রে আছে দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা কেন রহবা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখো 7700 টাকা দেখো 7700 টাকা রে এটা ওরে বক্স প্যাটার্ন রে উপরে আছে দেখুন এটা ওরে মিলন রে আসি গলা এটা সব মিলন প্যাটার্ন উপরে বডিটা দেখুন এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 7200 টাকা দেখো 7200 টাকা নিউ কালেকশন भी আসবা আপন খালি আমার ভিডিও কে দিয়ে স্কিপ না করকি দেখুন এটা হচ্ছে দেখুন আঁচল ও বডি পুরো সেম রহুছে এটা ডার্ক কফি কালার রে আছে কালার আছে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা শাইনিং भी मस्त হচ্ছে পুরো যে পিনবা পুরা পাট কি কটন যে জানি না পারে বুঝলে কি নি এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন
এটার প্রাইস হচ্ছে 7400 টাকা দেখুন 7400 টাকা রে দেখুন এটা ওরে তার বাত আছে দেখুন ইউনিক প্যাটার্ন রে দেখুন এনিমাল প্যাটার্ন হাতি ডিজাইন রে আছে দেখুন দেখুন হাতি ডিজাইন উপরে এদি কালেকশন কেন ভিডিও রে বিনা দেখি দিবে দেখুন দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তা দেখুন আঁচলটা দেখুন গ্রে কালার রে আঁচল গ্রে কালার র আঁচল আছে দেখুন এটা ফুল বডিটা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন আর প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 7000 টাকা দেখুন 7000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে আউটা দেখুন এটা বি পেপার বর্ডর উপরে আছে দেখুন ইতার বি থান আউ ড্রেস পিস বি মিলি আছে আসি এটা শাড়ি রে আসি দেখুন থান কালেকশন এটা যেন মানে ম্যাচিং করকিনা পিনভা লাগি চাহুজন এই শাড়ি রে নেলে পুরা ম্যাচিং হেবা আউ ড্রেস পিস তো আউ শার্ট লাগি বনাবা লাগি আমার না থান বি अवेलेबल আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস আই তার ফুল বডিটা দেখে মানে এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 7000 টাকা দেখুন 7000 টাকা রে উৎকল লক্ষ্মী রে দেখুন উৎকল লক্ষ্মী রে আছে আর তার আঁচলটা দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এটা উৎকল লক্ষ্মীর পুরা নয়া প্যাটার্ন নিউ প্যাটার্ন দেখুন কেনটা বি কাহি ব্লকার রে বি নাই দেখি দিবে এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 7500 টাকা ব্লাউজ পিস পে ভাগি আসুছে দেখুন এটা ওটা আসছিলা দেখুন আর ওটা নিউ প্যাটার্নটা দেখুন এটা ওটা কেতে সুন্দর লাগুছে হাতি সবারি শাড়ি দেখুন পুরা মস্ত লাগা পিনলে তো পুরা বহুত বঢ়িয়া লাগা দেখুন আর অফিশিয়াল প্যাটার্ন এটা পুরা আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখি দেমা হাতি প্যাটার্ন রে আঁচল বি হাতি প্যাটার্ন রে আছে না হ্যাঁ আর এটা রুদ্রাক্ষ বর্ডর রে আছে বহুত হি সুন্দর দেখা যাবে দেখুন পিনলে মস্ত লাগবা এটা ফুল দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে যে এটা প্রাইসটা কানা रहबा তার প্রাইসটা হচ্ছে 8500 টাকা 8500 টাকা রে এটা ওটা আসি वाला দেখুন এটা আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে আসি যাচ্ছে আঁচলটা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা বর্ডর তো বহুত হি সুন্দর লাগুছে দেখুন 8400 টাকা দেখুন 8400 টাকা রে এটা ওটা ইউনিক প্যাটার্ন দেখুন এটা তলে উপরে সবটা আছে দেখুন স্টার সবটা আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার দেখমা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এনে ব্লাউজ পিস ভারি পড়বা এটা ফুল বডিটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 8000 টাকা দেখুন পিঙ্ক কালার উপরে আর ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন রে আছে দেখুন চৌড়া বর্ডার মাছো বর্ডার আছে আই তার আমি আঁচলটা দেখি দেমা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এনে ব্ল্যাক কালার ব্লাউজ পিস ভারি পড়বা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 8800 টাকা 8800 টাকা রে এটা ওটা আসি গলা মেহেন্দি কালার রে আছে না মেহেন্দি ব্ল্যাক ফ্যান্সি বর্ডার দেখমা এটার আঁচলটা ফার্স্ট দেখি দেমা দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা হাতি ডিজাইন আছে এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইস বি হচ্ছে মাত্র 8800 টাকা দেখুন আর এই টাইপ রে কালেকশন বি আজিকালি বহুত লোক পছন্দ করছন না এটা ফ্যান্সি বর্ডার উপরে আছে এটা দেখুন এটা ওটা দেখুন থমনের শাড়িটা থমনের শাড়িটা আর তার আঁচলটা দেখি দেমা দেখুন এটার আঁচলটা দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগুছে দেখুন ব্ল্যাক কালার ব্লাউজ পিস ভারি পড়বা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 11500 টাকা দেখুন দেখুন পুরা ডিজাইনার কালেকশন ভলিয়া লাগুছে লাইনিং উপরে আছে না আইয়া পেরপেরে টাইপ রে লাইনিং আছে দেখুন আইয়া এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন কেতে বড় আঁচল দিয়েছে দেখুন এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন এটার বর্ডর তো বহুত হি সুন্দর লাগুছে দেখুন এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 7500 টাকা দেখুন 7500 টাকা রে 7500 টাকা রে বহুত হি সুন্দর কালেকশন রে মিলি যাবে দেখুন আউটা দেখুন এটা উঠে আসিলা উৎকল লক্ষ্মী দেখুন উৎকল লক্ষ্মী রে এটা আসিলা ব্লু কালার রে না এটার বর্ডর কেতে বহুত হি সুন্দর লাগুছে দেখুন আর এনে ব্লাউজ পিস भी ভারি পড়বা যেটা আপন মান দেখদিবে ব্লাউজ পিস নাই থিবা এনে ব্লাউজ পিস ভারি পড়বা এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 13500 টাকা দেখুন 13500 টাকা রে আর ওটা দেখুন এটার কলর অপশন দেখুন সেটা থিলা ব্লু কালারটা মেহেন্দি কালার আসি যাচ্ছে ওটা দেখুন নর্তকী প্যাটার্নটা দেখুন এটা ওরে কেনতা লাগুছে খালি কমেন্ট সেকশন টিকে জଣାবে এই কালেকশনটা আর ওইটার আঁচলটা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এটার বর্ডর তো বহুত হি সুন্দর লাগুছে দেখুন মাছো বর্ডর আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন ফুল দেখুন শাড়িটা কেনতা লাগুছে যে টিকে দেখি আমা ফুল দেখুন এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 8500 টাকা 8500 টাকা এটা তো যে পিনলে সমস্ত পচরউতবে পুরা এটা সুন্দর সুন্দর কালেকশন আছে এটা দেখুন আউটে কলর অপশন রে আছে দেখুন যেটা নেলে বি 8500 টাকা পড়বা 8500 টাকা আপন মান তো কই দিলে কমেন্ট সেকশন রে যে কটন পার্ট কে দেখুন বলি কিনা দেখুন স্যাম্পল হিসাবে টিকে দেখি দউ যে আপন মান জানি পারবে এন্তা ভ্যারাইটি রই শ্রীশঙ্কর হ্যান্ডলুম রে হি মিলি যাইছি বলি দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা বহুত হি সুন্দর লাগুছে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন আর প্রাইসটা এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 6800 টাকা দেখুন 6800 টাকা রে এটা ওটা আসিলা এটা বি কটন পাটো না আই তার দেখি মা ফুল এই তার আঁচলটা দেখি মা টিকে আর যাহা কি যেনা ভালো লাগছে টিকে জলদি জলদি বুকিং করুন
और हमर वीडियो तो फेसबुक रे इंस्टा रे अवेलेबल ही गला न प्लीज टिके सेनु भी फॉलो कर दउन एटा हो जे तार फुल बॉडीटा देखुन इधर प्राइस भी होच मात्र 6800 टका 6800 टका एट तो कॉटन ऊपर आ कॉटन पार्ट ऊपर टिके देखि देला एबे पाटो ऊपर टिके देखि देमा जे देखि देमा नै जेंटा कि हमर ऊपर जिना पाटो पूरा फेमस अछि आ बहुत सारा कलेक्शन ही बाहरी पड़सी हां बाकी सिंपल लागि टिके देखि देमा हां सिंपल हिसाब टिके देखि देमा एटा हो जे जिना पाट हां आई तर प्राइस माने कना कना रहबा एतर प्राइस हो जे मात्र 14000 टका जेंडा नेले भी 14000 टका पड़बा देखो आई तर कलर ऑप्शन सब आसी जाउ देखो सेना भी हमन ना स्टॉक रे भी बहुत सारा कलेक्शन अछि जाउ जे बहुत सारा कलेक्शन बा छै एक छंदिया चार छंदिया सब पाटो आसी जाउ छै हां पाटो आसी जाउ छै देखो हमर एटा न्यू आसी जे तोता भी निया कोला होए देखो एटा देखो इतर प्राइस टा कना रहउ छै इतर प्राइस टा हो जे मात्र 15500 टका 15500 रे आज्ञा देखो ई प्राइस रे ई टाइप रे डिजाइन माने आपन माने कैंसी नु भी पाई ना पारो एते बहुत सुंदर कलेक्शन रे हे जे देखो 15500 ना तार बाद इटा उठे देखो इटा आसीला रामा ग्रीन रे तो पाटो बहुत बढ़िया लागसी संबलपुरी साड़ी संगे पाटो आउ भी बहुत बढ़िया लागसी इतर प्राइस हो जे मात्र 16000 टका देखो 16000 टका रे आसी जाउ छे देखो हाफ टिश्यू गोटे देखो हाफ टिश्यू रे आज्ञा इटा अछि पीच कलर रे ना हां पीच कलर रे बिहागर सीजन आसी गला ना पाटो टिश्यू इटा माने बहुत चलबा ए देखो अब जेते जल्दी सिंगल पीस ही आसी जे जेन माने बुकिंग करबे पहला तांकी दिया जिबा ए देखो आई तर प्राइस टा कना रहउ छे इधर प्राइस टा हो जे 18500 टका 18500 रे आज्ञा इने उठे हमने तो कोणार्क डिजाइन तो से रानी कलर अछि बेबी पिंक रो अछि स्काई कलर रो भी अछि देखो बहुत ही सुंदर कलर टेटा आसी जे देखो कलर कॉम्बिनेशन मस्त छै ना हां इधर ब्लू कलर आ इडा काई कलर आपन कहबे देखो इटा होचे आंचलटा तर इडा होचे तार आंचलटा इडा होचे फुल बॉडीटा इडा होचे तार फुल बॉडीटा इधर प्राइस होचे मात्र 19000 टका देखो 19000 टका रेटा आसी जाउ छै देखो हमने तो अवेलेबल अछि देखो मिक्स ऊपर भी अछि देखो जिना पाटो मल्टी कलर भी अछि देखो मेहंदी कलर रे भी अछि देखो आ देखो इने बहुत सारा कलेक्शन अछि सब पेपर ऊपर भी अछि देखो एडा हाफ टिश्यू मान भी अच्छे फुल टिश्यू मान भी अवेलेबल अच्छे जेंडा बियाघरिया कलेक्शन मान भी आसी जाइते देखो आउ हमन त टोटल ए टू जेड सब कलेक्शन मिली जिबा पांची नु नै किना व्यवहार देबा लागि पूरा लो प्राइस रे पूरा चीप प्राइस रे दिया जिबा आउ विजिट करू नाले व्हाट्सएप रे मैसेज करू पेमेंट कला पर हमें पोस्टल ले दे दमु आउ सब सारा तो कलेक्शन हमें देखे नै पारू बस सिंपल लागि टिकरी देखाई दिजु आउ एतकी रे वीडियो के एंड करमा जे मासोले तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।